65cc final hit mga idol. Lagi boy ala 65cc final. Okay na. Ang atong 65 category na. Nangunguna ka kanina ng may gala. Wow. Gab-gab idol. Dylan Fabian. Ang lago na si Dylan Fabian. Dylan Fabian, hinahabol ni Aldrey Cruz ang ikadua. Sunod, 5-5 topic na sunod kay Cobra. Pudoy. Manalis Pudoy. Coco Mafado. Nadia Megalas Coco Mafado. Okay na ko na. Ian de la Cruz. Alvin Cruz. 5-5 topic. Kay Cobra. Coco Mafado Megala. Gab Abista Nadia. At datong Manong. Si Manong Abista. Manong Abada Nadia. Dylan Fabian gauna guys. Sunod si Aldrey Cruz. Dylan Fabian Manila. Ano kayang nangyari kay Kevin mga higala? Naman dahil si Zian, oh. Zian with a 65cc Cobra, guys. Ala, nakuha. Gitirahan ni John Anthony. Ay, sorry. Si Juan pala, Aldrey Cruz. Ano ba yan? Aldrey Cruz nangunguna, sunod si Dylan Fabian. 65cc final. 65cc final hit. Dan nagsunod. Wow! Banat tol. Wow, 65cc Aldrey Cruz. Waiting area. Ladies open, waiting area. Ladies open. Aldrey Cruz 65cc guys. Kadua Dylan Fabian. Oops, muntikan. Waiting area. Ladies open. White flag for Aldrey Cruz. White flag for Dylan Fabian. White flag mga idol. Grabe na white flag ni.
checkered flag, Dylan Fabian. Wow. Checkered flag. Checkered flag mga idol. Okay, that's the 65cc final. Kanang alalay sa 65 gawasta. Okay, walay mabilin ha. Alalay, walay mabilin. Okay, then diretso na. Kung manaman natin mga bata tanan, so wala na yung alalay mabilin. Saan? Abalay sa linis. Okay, ladies. Huwag ganita, expect to 50.